naza atika mannai okai tini neo pandao phai manja phaika chini o local ampura udioman sangho club ni diploma sangho club ni boromgana president secretary ei phai manja phaika chini o jagao club ni president boromgana Sorojit Dev Burma এই ভাই মাঝে থেকে সিনিয়র হবো তিনজন সোশ্যাল ওয়ার্কার এই ও আমচাইনি ন ক্রিকেট খেলানো হামজাক নাই চিনি তাকক সুমন যতন আং হামবাই কয়েকটা কক সানাই তিনি যে উদ্দেশ্য আরো পান্ডা সঞ্চাজা কাবুংকা লাই থাংনাই বছর লাই থাংনাই October ni 10 tarik kaisa accident ho chini ta khok devasis de borma o sangsar maya bari thangka abono muntu bhai nok ni bororo jai tumasaro club ni bororo tini 5 tarik October tei 5 din dongko ek boshor bini thimani sai sokai signani heke tiaba tini hai saloke boa saimani sa 5 tarik October arun bage bo thimani jorao prai bini boyes 35 plus eba 36 sungkhna omohai jorao sungsar na yakari khamano muitu plai nok ni bororo tei club ni bororo area ni bororo bono muitu plai tinio jagao kaisa jehetu bo khoroksa cricket premi ক্রিকেট খেলানো হামজাক নাই এই খুলনায় আগুনভাবে ক্রিকেট খেলা তিনি বন মৈত্র খাই সংসার খা এই আং তিনিও সালো ও জোড়াও আগুনো কয়না নিমো সুঙ্গ বিনিনো খুলনি বড় বেবাকসা আং ব্যক্তিগত তেই চিনি বড় যত খাইনে নিউলে সুঙ্গ অমহাই অমর অংশুকিয়া সানি অকাল মৃত্যু থিমেনি বাগে সুঙ্গ দুঃখ প্রকাশ খালায় বিনি বাগে tei bini atma kaham tongton tei bono nahari je khela oro songchajaka thungmung songchajaka ok thungmungo jahate discipline tui khela jeng prunisi paithak jora kaham khai pai manani yongton khela ni bisingti kwbangma walai sublai kok khnaya pode pot omohai tangton khela committee tongo judgment tongo umpire tongo audience tongo যতন নাম করলে বড় মৈত্র খাই চিনি তাকক দেবাশিস মৈত্র খাই খেলা কাহামতে পাইনা নিয়ন্ত্রণ তেই ওক থনমঙ্গ খেলাও যে চ্যাম্পিয়ন নংনাই বিনি সকাত 10,000 টাকা তেই রানার্স যে নংনাই বিনি সকাত 3,000 টাকা হলে চিন্তাই মানকা রাং পয়সা কপর কপিয়া তামনিকে বক থাং তংলাংপুরো বেলাইকে ক্রিকেট খেলাও বখা জগ জগ এমনকি সাইমানো আগরতলাও বংফানো কামি রগ থুংনানি খবর মান থাঙ্গে বসুতি হইলে जों সাইমানো তৈ কিসাস কাইসং বন মৈত্র খাই চাকরি সপ্র আং সাইমানকা বিনি খুব বিনি বাহানত যোগ বড়নি ফ্যামিলি ও বড় ভাই বোন খরকনি ন যা जों संसारा आसाई थाइखै सालसा जतनो माथ्रियो थांनाय सेप्टेम्बरनि 19 तारिखआव आसै जनप्रिय जुबिन गार्ग होनो आसामनि गोबांमा सारा इन्डियानि बिश्वनि गोबांमा भाषा प्राय 40-41टा भाषा बाइबल रोजाबो रोजाबनाय किसिनि कक बर' बाइबल रोजाबलां 52 बोसोराव हथा फैखाङो गाबोन बागै एक्चुअली चिनि बोखा गोथां दंफोरनो चिनि हामजाक लायमानि कारन जों संसाराव फाइमानि आबो जास्ट एकटा बेरायना फाइमा हाय अटिकि फाइमा हाय चिनि जे लांमानि मालिक ब नांजाक थांगे आचाइफ्राबो दे सिख्लावो दे गोनांथो दे गोरिबो दे जेफोरखौनो ब नांजारि प्लान खालामनायखे जों बाथाङो आबोन बागै जों किसिसा जीवनाव वालाय सुग्लाय
अनेक किछु सिनि मत बिमत साउन दङ आबुन बागै आं सानानै मोनसेबो जों गोथां दंफोरनो जत' हामजालायनो नांनाय नागारलायनो नांनाय बुजिलायनो नांनाय खारन प्राणी रकनि बिसिङाव लांनो गोनांनि बिसिङाव उत्तम जीवन श्रेष्ठ जीवन बरफ मनुष्य जे बरफनि थाने मानते होस दङ मानस हिनजाबो फिलसफिनि बासाबाय आबुन बागै जों दिनै बनो बेलायखे प्लेन खायो आफसोस खायो आं बिनि फट' नुखाय साइमाखौ बनो आं सिनजाकसे फट' नुबिया साने आं साइमानि आं दंनानै फट' नुखा आं बनो साइमानखा प्राय खेलावो न'खौनो नुखा अन्य जागायावबो नुखा इनके जों बे गोबां कक सालिया जिहेतु दिनै सालसाबायनो जत' टीम 7-8टा जत' टीम थाइमानि दिनै सालसाबायनो पाइले आबुन बागै ते आं कक कलक सालिया जत'नो पैसा आनि खाका हामजागमा ते अक्रा रखनो खुलुमाया पारि आनि को एकटा कक अरनो मथाका जत'नो हामबा